रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स इसके साए तले बुराई और अच्छाई सीख रहा है। लेकिन जहां इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग अच्छाई फैलाते हैं, वहीं कुछ लोग शैतान को भी प्रमोट करते नजर आ रहे हैं और इस मकसद के लिए ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो हमारी नस्ल नौ की ब्रेन वॉशिंग करके इन्हें शैतान के रास्ते पर चलने का आदी बना रही हैं। आज हम ऐसी एक मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें खुदा के तस्वुर को झुटलाया गया है, लेकिन वो मूवी सुपरहिट गई। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था कि इसे दज्जाल से जोड़ा जा रहा है? इसके अलावा हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म बारबी की कहानी क्या है? किस तरह ये मूवीज शैतानी एजेंडे को फैला रही हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, मूवीज देखते हुए यकीनन बहुत से लोग समझते हैं कि हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक समझदार इंसान इस बात पर गौर करता है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और दुनिया में कौन कौन से एजेंडों पर काम किया जा रहा है, और वो खुद को हर मनफी एजेंडे से बचाने की कोशिश करता है। साल 2021 में रिलीज होने वाली मूवी एटर्नल में खुदा को एक मनफी किरदार के तौर पर दिखाया गया। फिल्म शुरू होती है मस्जिद अक्सा की तबाही और जमीन से हैकले सुलेमानी के ज़हूर के मनाजिर के साथ। मूवी में अरीशम एक ताकतवर किरदार था और इसे खुदा के तौर पर पेश किया गया था, जिसे ख्याल आता है कि इंसानों से भरी एक दुनिया होनी चाहिए जहां लोग मेरी इबादत करें, लिहाजा वो जमीन में तख्लीक के लिए बिग बैंग की तरह धमाका करता है। इसके अलावा अरीशम के पास इतनी तवानाई थी जिसने उसे अपनी मुट्ठी में सूरज बनाने में मदद दी। इसकी कश्श शकल के जरिए इसने निजामी शमसी पैदा किया जहां जमीन वजूद में आई। दोस्तों, फिल्में बिलाशुबा किसी के भी जहन पर गहरा असर डालती हैं और इस तरह की फिल्में तो जहन में ऐसे सवालात जन्म देती हैं जो लोगों को शक में डाल देते हैं। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर अल्लाह का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की बेहतरीन कारसाजी थी। इंसान गौर करे तो वो समझ जाए कि इतनी मुनज़्ज़म कायनात का इत्तेफाकन वजूद में आना मुमकिन ही नहीं है। खैर, आगे जाकर फिल्म में अरीशम जिसे खुदा दिखाया गया है, उसने पौधों से सेलेस्टियल मखलूकात पैदा की। इन सेलेस्टियल्स को खुदाओं के तौर पर दिखाया गया है, यानी इस फिल्म में मुतअद्दिद खुदाओं को दिखाकर अल्लाह ताला की वादनियत को खत्म करने की कोशिश की गई है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरा अंबिया में वाज़े तौर पर जिक्र किया कि अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा होते तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। लिहाजा अर्श का मालिक अल्लाह इन बातों से बिल्कुल पाक है जो ये लोग बयान करते हैं। दोस्तों, हॉलीवुड ने अरीशम को एक जालिम खुदा के तौर पर दिखाया है जिसके जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अरीशम जमीन पर ऐसी मखलूकात रखना चाहता था जो इसकी इताअत करें। इसने पहले डायनासोर्स को पैदा किया, लेकिन फिर इन्हें तबाह करके एक दूसरी मखलूक डिविएंट्स पैदा की जो कि बहुत ताकतवर लोग थे, लेकिन फिर भी बेअकल थे। उन्होंने जमीन पर हर चीज को बिगाड़ कर रख दिया और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो अरीशम ने एटर्नल्स की एक टीम जमीन पर भेजी। एटर्नल्स का ख्याल था कि इनका मिशन इंसानियत को डिवेंटेंट से बचाना है। ये मनाजिर देखने वालों को दिखाते हैं कि खुदा जालिम हो सकता है और इंसान की परवाह नहीं करता। यकीनन अल्लाह ताला इंतहाई मोहब्बत करने वाला और इंसाफ करने वाला है। दोस्तों, मूवी के इख्तिताम से पता चलता है कि इंसानियत दांव पर लगी हुई थी, लेकिन अरीशम को इनकी परवाह नहीं थी। आखिरकार सेलेस्टियंस इंसानों को बचाने और अरीशम को तबाह करने में कामयाब हो गए। एटर्नल्स ने इंसानों को जदीद टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। इस तरह इस मूवी के जरिए पैगाम दिया गया कि हिसाब का कोई दिन नहीं है, जन्नत और जहन्नम कोई हकीकत नहीं रखते, खुदा जालिम है और अरीशम की तबाही दिखाकर खुदा की ताकत पर भी सवाल उठा दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, इस तरह की फिल्में ज़हनों को दजाल की आमद के लिए तैयार कर रही हैं। वो इंसान के ईमान को कमजोर करना चाहते हैं, इस हद तक कि खुदा की नाफरमानी करना मामूल हो, लोग खुदा से मुतनफ्फर हों और किसी को भी खुदा मान लेने के लिए तैयार हों। इस तरह जब दजाल आकर लोगों से कहेगा कि मैं खुदा हूं, तो लोग इस ब्रेन वॉशिंग की वजह से उस पर यकीन कर लेंगे। और जब लोगों पर कहत होगा और दजाल इन्हें बारिश और खाना देकर कहेगा कि अगर मेरी इबादत करो, तो जो लोग अरीशम जैसे किरदारों पर यकीन करके समझते होंगे कि खुदा हम पर जुल्म कर रहा है और दजाल हमें बचा सकता है, तो वो दजाल की बात मान लेंगे। नाज़रीन, दजाल के लिए दुनिया में बहुत से शरपसंद गिरोह भी काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर इल्यूमिनाती है, जो शैतान के लिए एक हमवार रास्ता तैयार कर रहे हैं। ऐसी फिल्में लोगों को यकीन दिलाती हैं कि ये कायनात और इसकी तख्लीक एक इत्तेफाक था और इसके बाद कुछ नहीं। मौत, जहन्नुम और जन्नत का कोई तस्वुर नहीं है, फैसले का कोई दिन नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है और सूर फूंका जाने वाला है।
یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی۔ سورہ کاف آیات نمبر 20 سے 22۔ ناظرین، اس مووی پر کئی سوالات اٹھائے گئے، لیکن انہیں یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا کہ یہ صرف ایک مووی ہے، ایک فرضی کہانی ہے، ہم اس پر یقین نہیں کرتے، صرف دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ انسان پر کوئی اثر نہ ہو؟ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جو چیز دیکھتا ہے اس کا اس کی شخصیت پر لازمی اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک سائنسی تحقیق بھی ہے کہ آج آپ جو چیز دیکھیں گے، جس چیز کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، جس ماحول میں رہیں گے، 5 سال بعد آپ کی شخصیت ویسی ہی ہوگی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ اس کی آنکھوں کے ذریعے ہے، یعنی انسان جو بھی دیکھے گا وہ اس کے دل پر اثر ضرور کرے گا۔ فلموں کا ہمارے دماغ کے لاشعوری حصے پر خاصا اثر ہوتا ہے۔ ایسی موویز ہمارے ذہنوں میں شک کا بیج ڈالتی ہیں، اور شیطان اس بیج کو پانی دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح حال ہی میں ایک مووی باربی کے نام سے ریلیز ہوئی، جو کہنے کو تو بچوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس کی کہانی اور اس کا پیغام انتہائی غیر مناسب ہے۔ یہاں تک کہ کئی مغربی تنظیموں اور غیر مسلم لوگوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے۔ باربی مووی میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ لڑکیاں باربیز اپنی الگ دنیا میں رہتی ہیں، جہاں لڑکیوں کی حاکمیت ہے اور لڑکوں کو کم درجہ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ واقعات کے بعد باربیز کی دنیا میں لڑکے برتری حاصل کر لیتے ہیں اور لڑکیاں واپس اپنی حاکمیت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ مووی میں ایسے معاشرے کو دکھایا گیا ہے جس میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے برتی کی جنگ ہی کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دیے ہیں، لیکن مرد کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ عورتوں کے نگہبان ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو قوام بنایا گیا ہے اور انہیں عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہی وہ معاشرہ ہے جس کے ذریعے انسان بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس مووی میں بچیوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم مردوں سے افضل ہو اور تم ہی حاکم ہو، لہٰذا تمہیں کسی کام کے لیے مرد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باربی مووی میں ہم جنس پرستی کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے سے بچوں کا برین واش کرنے کے لیے انہیں کارٹونز کے ذریعے ہم جنس پرستی دکھائی جا رہی ہے، تاکہ ان کے لیے یہ ایک عام بات ہو اور وہ اسے اپنانے میں کوئی مشکل محسوس نہ کریں۔ اس سب کے باوجود باربی کو اندھا دھند فالو کیا جا رہا ہے۔ بہت سی سیلیبریٹیز اس کے پیغام کو اور اس کی کہانی کو سمجھے بغیر باربی مووی کو پروموٹ کر رہے ہیں، لہٰذا آج شدید ضرورت ہے کہ ہم سمجھداری کا ثبوت دیں۔ ٹرینڈز کو فالو کرنے کی بجائے سوچیں کہ ہم کن چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کا ہمارے معاشرے پر اور ہمارے خاندانوں پر کیا اثر ہوگا۔ اگر ہم اب بھی نہ سمجھے تو ہمارے چھوٹے بچے اس طرح کی موویز اور کارٹونز دیکھ کر اسلام سے بہت دور چلے جائیں گے اور مغربی ایجنڈے کا شکار بن کر اپنا ہی نقصان کریں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ غلاظت اب دوسرے ممالک تک محدود نہیں رہی، بلکہ پاکستان میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔